Tunggak tamak aksar kepite Amem sajau sapadau ওরা তো মানা দিলাম তারপরে 1994 সালে 23 ডিসেম্বর এন্ড যে ওই যে যাওয়ার আগে 1994 সাল পর হয় যে 9 আগস্ট প্রতি বছর के मतलब जगह जगह आदिवासी महामाना और स्वीकृति को एमकेना राष्ट्रपुंज से जाति संघ जहां तो पूरे पृथ्वी में नितो 193 की जाति पुंज जहां विश्व में ना और हमको रेजुलेशन के ना जे आदिवासी जगह जगह आदिवासी महान माना में होला पालन के होला तो पालन में क्या हो नोडा अपन पारखाना बाबा मिलाया जहां को होइतो एतम पे किमा होइतो पामले ले दिलो हाथ पे गया ओका के कहते छी कुछ के मतलब गोटा के को जे 1994 खन 2005 साल মানে আদিবাসী দশক মানে 10 বছর আবার 2006 খন 2014 ওনে আবার মিটান আদিবাসী দশক মানে কন্টিনিউ 20 বছর সামকা আদিবাসী দশক রাষ্ট্রপতি को ঘোষণা কিনা অনেক লোকা को लेकिन विश्व में घर को मारते हैं যে প্রত্যেকটি বিষয়ে आदिवासी को संरक्षण को होगा बांचा को होगा उनका और भाषा भीते दा ये को आपको जतो बच्चा होगा उनका एनएससी बंगा प्रवृत्ति को जे आपको जतो बच्चा होगा इको अपनी तो चेक हो जाएगा दिसम पास्ता खन जाति संघ पास्ता खन जब दिसम में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिया को कर रहे हो अब भारत दिसम में से मुस्लिम नाता उनका अब बाबन जानेगा जे आदिवासी लोगते जहां उनका कमीहरा को साबा कर और से जेला होता है विशेष করে 2022 साल में जहां तो दिल्ली को इदी जाते जाति मुझे को बता देता जे उनको ज्ञान उनका विवेक व सचेतन व वृद्धि हुआ उसार पसना हुआ ताई आदिवासी को उनको उद्यम दहाने को अनुभव हुआ सनम 2023 साल में अब अधिकार है करते जहां को बच्चों আমরা আবো জীবন को न्यामा नौकाना जाति गुजरे को बता देना उनका ना तो अपनी तो चिन्ह भवन जाए जाता विशेष করে নেতো 2022 খন 2032 जहां तो लिखना ना जगह जगह आदिवासी भाषा वर्ष भाषा दशक जगह जगह आदिवासी भाषा दशक তাহলে আমরা আদিবাসী আমরা সান্তাল কেন আমরা রড কেন সান্তালি রড না সান্তালি রড যেটা ভারত সরকার সে পশ্চিমবাংলা সরকার 10 বছর ধরিয়ে উনি নানা ধরনের প্রজেক্ট প্রকল্প উনি উচ্ছেতে বাধ্যবা সে কামি হলাই সাবা আর ওনা আবহাওয়া ভাষা ওনা শ্রীবৃদ্ধি মানে অসার পাসনা भारत सरकार का पश्चिम बंगाल सरकार तो ताहे अब आदिवासी संतान लगी पेची कुची कई से भारत सरकार जी गया तो जो संतान मीडियम अलग पढ़ा विशेष करे अब आदिवासी मध्ये अब संतान का नाम अब ताहले संतान मीडियम के अलग पढ़ा नोटा सरकार अमिका दायित्व है 10 বছর ধরে ना सरकार दायबद्धता है ओका में संतान मीडियम प्राइमरी स्कूल में ना हाई स्कूल में ना ओना को माचे एनियो को ओना आतोरे मीटिंग मास्टर को आते गार्जियंस को आते जे नोना आदिवासी भाषा दशक आपे संतान आपे बुझाते आतो आतो मीटिंग सरकार दायित्व टाका पैसा एमआई जे आपे तो ताही आपे जाना मारन संतान के अलग पढ़ाते आ संतान के अलग पढ़ाते रुचि रोजगार लगे आपे में चाकरी हो इनी माफिया राज्य सरकार को मेनते आ दिसम सरकार को मेनते सेंट्रल गवर्नमेंट इमा मेनते नोआ तो ये केना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दायित्व प्रत्येक की संतान आतरे नोआ मीटिंग रे दायित्व थाके आ संतान रड चिताके आपो वहां अनेक के बाबू बुझिना न ये 10 বছর আবো জীবন জিজ্ঞাসা হয়তো হর রকম হিরি দিনা টাউনशिप করে তো আরো বেশি জেলা হোকা আমার সিস্টেম জেলা ওনা কৃষ্টি কালচার में आदिवासी भाषा दशक रे হয়তো কিন্তু कोई दिक्कत होइला আছে জেলা जहां तो अब सगई संपर्क हो इदे से चला कर अब होट लेकाते बांधते हैं करना तो अब बन गया
Kristi culture kita apa ni kate enek sering pe orang mak apa pun dia punya tunda tamar pun dia itu pun hane DJ campur kote dong pun enek kena ikat pun enek kena jati pun je menda apa itu prithvi dan adivasi itu সরেস যেতে না তাহলে apa বাঞ্চাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব তো নিকে জাতি পুঞ্জ জাতি পুঞ্জ তো ওই কি নাই এটা তো গোটা বিশ্বরে যা কমিটি না 193 টি বিশ্ব নিয়ে যারা জাতি পুঞ্জ এটা কমিটি না উनको তো ভারত সরকারের আপনাদের যারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস মোদি সরকার উনি তাই উনি আবার পশ্চিম বাংলাতে মমতা নাই তাহলে মমতা মুখ্যমন্ত্রী নুইয়ে মিটাই না যে আদিবাসী को বাঁচাও होगा যত লেখাতে তাহলে নোয়া এনএক্স সিরি বাঁচাও প্রকৃতি পূজারি যায় তাহলে নোকো তো জায়গার স্থান মাঝি থাকো নোয়া তো সরকারি টাকাতে রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে যাচ্ছে নোয়া কই মেনতা তাহলে নোয়া যাহা কই মেনতা আপো নিত তো আন্দোলনে হিসেবে তোমরা নানা হিসেবে জুমিত কাতে সাম apa bukan pasana mah judi node apa सरकार baik apa aku पंचायत pun kita ya apa तो नॉलेज 2022 को 2032 जाने अंदर विश्व आदिवासी भाषा दशक যারা এর প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে আমরা অলচিকিতে বল বলা সব আমরা আবার প্রত্যেকটি মাঝি বাবার দায়িত্ব কেন কি পারগানা বাবার দায়িত্ব কেন সেগুলো পারগানা বাবার দায়িত্ব কেন তাহলে আমরা পঞ্চায়েতে বিয়ে দারুরে apa yang berkata proses sumiti kita video apa ছাত্ররা আমাদের অলচিকিতে অল বলা কাটা তো আমরা দেখরে যাহা দিনে কি সরকারি দপ্তর না প্রত্যেকটি দিকে আমরা অলচিকিতে অল হয়ে আমরা বিষয় হয় আপন যে আমি বাড়ায় সে কম বাড়ায় রাষ্ট্রপতি যে ঘোষণা আমরা আদিবাসী ভাষা দশক চালু করে তাই আদিবাসী সান্তাল লাগিতে ভাষা উন্নয়ন লাগিতে উত্তরণ লাগিতে আম ধর্মমান অলচিকি হই আছে কোন মিটাই যেন আতো আতরে তাহলে আমরা মিটিং এ সরকারি খরচে মিটিং এ প্রত্যেকটি মাঝি বাবা কোতে মিটিং এ আলাদা মাঝি বাবা মিনায়া বাবাজি বাবা মিনা কোয়া নবতে মিটিং এ যে আপনি সান্তাল রড মাত্র 10 বছর ধরে সরকারের দায়িত্ব নেয় আলাদা পালন লাগিতে রাষ্ট্রপতি দিয়ে দেয় তাহলে আপনি পঞ্চায়েত কর্মী টাকা পঞ্চায়েত সমিতি কর্মী টাকা আর চেতন ভাগ হয়তো বিধি কোন কোন টাকা নগরকে কামি হিয়ে করা আর নগরকে সম্পদ হয়ে কেনা তি जगत जंगल आदिवासी और जे महावन पालाविना नोले तेही तो हुयना पूरा पृथ्वी रे आबवा दी रास्ता घाट दुकान बाजार ऑफिस अदालत रोड को जब तो हुयना आदिवासी अब नोले आदिवासी जाति ने मेना अपना सामना मात्र के होय तो नोले ओटा मेना के मुंडे मेना के भूमि से तो ले किछि के दे दाया तले तेही नोनो अब आतो देहिरे अब बन बासना माजी बाबा को অপয় আলোকে আলু আইতি মেনা যাহা দিনে প্রবন যাওয়া কানা নেস আবো প্রথম দক্ষিণ নয়া ছাত্রাপুর দক্ষিণ রে আবো আদিবাসী মহাবন পালা এটা যাহা দিনে মন সেটা কানা নকো মন হইছেনা লউইয়া আমি কিরা যে হবে না আবো আতো এবং লুই পাসনা যে ভাবিকা মাঝিকার কানা মহল এই যাহা তো রাজনীতি সংগঠন যে নগে যেহেতু রাজনীতি মহাতে থেকে আমাদের যে আমাদের বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন সংগঠন এবারে তাহলে পারগানা মহলে যদি বলা লাগে कि हमारा आतरे सभी बांधते हैं क्या भी बांधते हैं इसके लोग कई तो बोलते हैं ना राजनीति যদি अपन निर्दिष्ट दिनों का मतलब है बीजेपी पारगाना महल टीएमसी पारगाना महल आरएसपी पारगाना महल তাহলে তো মাঝি বাবা को আপনি একটু উইহের দাও কেন আপনি আতরে ছাড়া পাঁচা তাহলে আতরে তো প্রিজে খবরি থেকে এরে জবা মাঝি বাবা নাইকে বাবা আতো মরে হরকো nopo atole puni ko ba ko sampa dare opai bhanano kana opai chepier kana kan oya oni umu oni maya oni ba RSP kura kan oke oke dara se ठीक ठाक ape alo hiyo naiki baba ko hoite neta dia ani umu oni babla kan ate sunung situ itu ane EMC kura ate sunung situ ठीक ठाक alo bar hoy nogona uiher bhavna ka ke amore jahai te hiye kana prothom भारत दिसोम रे अब घर जगह माजी परगना मोहन परगना बाबा मानता चिंतानंद हेम्ब्रम गोमती उनी तो आदि कोटरा साहेब ए लइया तो कादा जे भारत जगह माजी परगना मोहन तो 30 खान 30 के अलगे रजिस्ट्रेशन ता बना अब ने चिंतानंद हेम्ब्रम गोमती मनाओ साधा उनी आदि बहुत अब समाज आदि धनी बाते इंदिरे के कथाय रोड आको कादा जे भारत जगह माजी परगना मोहन तो गोमती के रजिस्टर पासपुरा नवा मते যে মাঝি বাবা তো তাহলে গুনি গুনি ঠিক মতো পাকো
bako orang rakap kuasa itu kami ini bako orang dari nama tadi bihir jaga takkan ya orang bihir orang bebe orang bebe masih terkena malam itu na thanda dong kini berita apa non register mana register memang tidak কোনো রাজনীতি এবং আবদ্ধমান কারণ আমাদের যত কে সমান গিয়া আবদ্ধমান আর রেজিস্টার মানে থেকে হয়তো যেমন আপন ক্লাব কোন রেজিস্টার কাটা নটক ভারত জাকাত মাঝি কাটা কোন যদি পরামিকার সংস্থা মানে কিংবা ক্লাব যদি মানে ক্লাব যদি যেমন রাগামিতে উতুগালান গাওতা নঙ্গা হয়ে মানে ওনাদের রেজিস্টার লেখাতে চাই না যে এর উপর রেজিস্টার দিলা এর লক্ষণ ভ্যালিডিটি না উনি এসে বয়স তাহলে সাবকাপে যদি 1990 সালে রেজিস্টার করা তাহলে মানসিক কুমিনা সরকার 1990 সাল পর রাগামিকা উতুগালান গাওতা তার আগে তো বাংলা तो इंटर मंदो हमरा मुंगी मुदो मोच नोय गई तो कदा जे अब भारत का माजी प्रकार माना तो रजिस्टर जदी गाने विश्वकरण हो राष्ट्रपुंज जाय तो उनी जति एना जे रूप रजिस्टर सब पैसा काटे 2022 साल को रजिस्टर তাহলে মেনা আপে তো ওই যে প্রশাসন পাবে মাঝে সিস্টেম পাবে আপে তো 2022 সাল এর কাটা আপে না আলে তো দুনিয়া তো আপে না আলে তো ভারত দেশের ভূমি apa itu adibas bisa orang ko bata aku bata রাষ্ট্রপুঞ্জ হয় bata উনি যদি আবার রেজিস্ট্রেশনে নেলা পারগানা মাওয়া তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি আবার কোন কোলা ভারতের মাঝি পারগানা মাওয়া রিপোর্ট করবে না ওখানে করবে না মানে জেনে ভারে করবে কিংবা কি অফিস বিনা উনি দেখলিয়া তাহলে 2022 সালে আপনি ভারতের মাঝি পারগানা মাওয়াকে রেজিস্টার করা কোন ভক্তে আলোকে লিয়া আপনি তো দুনিয়া থর করা তো ভারত দেশ apa itu suruh tidak kan? Dari Bharat itu sampai terkuliah tahun apa itu aku arjo aku diku kusiku chati dari diku kumpulnya, dan aku pun hoya 2022 or. Kalau masih bapak mama aku busta aku menabung pojok karena saya aku tu sidai hor karena aku menabung pojok karena. Aku jadi Bharat itu sampai bumi putra kenapa? Mana untuk diku sifat kote karena. Tapi awan wajah sosial masih ada sistem. Harga kan masih pakai nama mana di so aku tu bapak registrasi na. আর কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কাছে অবদান পাবন ইতিটা না সবাই থাকে মাঝিসভা আইনের বনিগুলিকে ঠিক থাকে পরিচর্যা দাঁড়িয়ে কাকা কাকা তো বেশি কথা বলা যেহেতু দিনটা বিশ্ব আদিবাসী দিবস মানায় তাহলে আদিবাসী মানে আমাদের টোটালি সান্তাল রড়কে রড় সান্তাল রড় বাগি কাছে আমাদের দিকুসি রড় বাবন আবেরা সে বাবন গিরিজা হওয়া কইলো आदिवासी संतान माने आबो तो जाहेर बोंगा संतान जाहेर बोंगा gitu आबो नकाली थान दुर्गे थान सरस्वती थान शिक्षा ona to आबो depan kan আর বাকি তো নেলা প্রধান হয় না তো সুশ্রী গুরুদেব ভোলে বাবা মানে শিবা ওভারে হাত দান করিয়ে না দুইরা আর আবো संतान को নিয়ে সব দুই করে কিছু তাহলে আবো संतान যদি আবো তো শিবা ওভারে কাপন দুইলা আবো আদিবাসী তো কিসব হবে आदिवासी क्राइटेरिया लेकर आप एसटी सर्टिफिकेट का बन जाता विशेषकर विष्णुपुर के बन जाता हमको कार्तिक पूजे को आरंभ करना छाती जाति हम पूर्ति कर जे निकाल बालाजी जे विधिकर का कार्तिक पूजा बड़ा है को विधि तो है atau tadi saya orang yang kartik bunga kunci dia punya bunga aku yang kerja macam itu dari kartik bunga tu aku yang makan dari aku tu आदिवासी tu aku kita menasukkan macam ini semua baik kita Abu punya tanah ekspor di hari ini kita bisa berlaku. Dan bisa berlaku jadi mana aku kan orang hal yang serawakan untuk produk misteri, apa itu perkarkanare, apa itu pangkuman sarayana, emang dia mana orang ada diri dah atau orang motorcycle orang itu itu, mereka alu kecil, cycle orang tu mereka alu kecil, bisa berlaku jadi no, domain tu tujuan kan. Orang tu sosial media aku post dia. Orang pun dia kata सरकार है या सेसिया वाले या कुछ तो जहाँ भी नाता बना हुआ और ऐसे भी है कि वो सांतार को तो आदिवासी लोग को तेरे का ना आता बनू काम होता है आज जाति पुंजों के बच्चा आकर के नहीं गई राष्ट्र पुंजों के कपड़ा इनको चला कर जे उन्हों आदिवासी के ना कृषि क्षेत्र को बांधा मुंगा को होना तो बिल्कुल चला ठीक चला जब तो सरस्वती को मुंजाए पूरी हुआ छानी को पूरी हुआ Juga kemudian wacana apa boleh tadi doa di buku jadi boleh jalan rasto boleh jalan cahaya itu
193টি দিশম को उइहे लेना जे पृथ्वी के मूल बुनियादी को लेकर नीति वाला मौका जाए जो itu orang pikir bila dia sampai ke kerapu, nopo ko na pृथ्वी के प्रथम मानव তাহলে নবনওয়া যাহাবা আবহাওয়া বিজ্ঞান থেকে না সে ক্রাইটেরিয়া সেটা করো আবহাওয়া নোয়া মইলে দিকা বননি আপো ধর্মরে দহ বাংসানে কোনা যে এই দিনা আদিবাসী না তো বিরাট ব্যাপার নেই আমাকে ঠিক না কইলো মানবা দেখো তো উনি তো মানে যেটা কোন কোন কাজ আমি করবে আমরা কারণ হরকাঞ্চা পালে আর দিশম আদিবাসী দিশমে আমরা মাথা করি সে আমরা রাজা কারণ আলে পালে বাতা ইndo Indo Adivasi Mahare mana ini disonkan ini disonkan lah noa aku uihir mana itu etong yang masih baru uihir kita poncong toksi jalan ini aja poncong toksi pun lagu lihat masih bawa apa itu aturnya raja kan masih bawa apa yang অনুমতি পাতি সরকার কিংবা কোনো কোম্পানি আপনি আসলে কোনো প্রজেক্ট পাইবে সরকার জানা পাই করা যায় আবহাওয়া আন্তরে kemudian punihari ko curi malang ko sobdi anak pagi ko artinya ko tax apa kena deui sarkar paina mau dalam nuna menentukan hak ide পঞ্চম সংশোধনে কিনা যারা আপনি কবিতা বইলে kita যে ডক্টর বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যারা সংবিধানে অলগ করা নয়া লেখাতে নয়া কিনা মাঝি বাবা ko নতো আজম ko বলতে আগা আতো বিসঙ্গে গালমারা তো বলতে নাতো লিবাস নাতে যে নয়া লেখাতে আপু পঞ্চম তফসিল yang lagi tak perlu dihidup mana ada orang yang ada Bharat disomre dhatu na পঞ্চম তফসিল এলাকামে আইটি এলাকাটা budaya pada hubung raja nanti alga jenis kerja dia orang yang orang jumit dari arbuz itu kusite ali pun goyang untuk kan yang dibuat kata juga ya sebab jika kita curi malah hari-hari mana apalagi bagaimana kita pasar suntuk gitu ya jadi তোমাদের কি bunga ছোটগুলো আছে অংশম অবলম্বন আমাদের সেই গাড়িতে বা মনসানে অন্যজনকে একটা মানসিক কি তোমার ভাব আছে ছেলে কই এটা সম্পূর্ণ তাহলে অনকা পরিস্থিতি না অনকা কথা করে আমরা ভগবান को আছে এখন ये बोल दिया मैं तो क्लियर किया तो भगवान को ये जाति देता किया कि आप तो जाहिर आयो जाहिर था मानसिकता बोली वहां के ना आदिवासी दिवस रिया जगत जगत विश्व आदिवासी मानव या बहुत तथ्य नो आगे ने कृषि कल्चर जेनेवा जब जेनेवा वहां आपको मंचा करे करे भगवान को के 90 बाबा से परामर्श करते आते तो जाहिर था पे जाहिर ऐसा के मानसिक गिरे ये अभाव के और बड़ा अभाव के चाकरी के लिए जहां आते आपने भोगा बोलते आते तो देखिए तो ये का अभाव और ये जाति को जो है देता आदिवासी की करते आते थे और आप बोलते हैं उदुर सान्तार माइकी बाबा जहां तो हजार बছর ধরে নয় বঙ্গা আগুইলা अब सुखते सामते होगा सीमा सारे बंगा के जहां दिन आपने तो नहीं कि बाबा बहुत के बंगा आगुइला ओका आको ने अब कोनो रोग आ जावे और कोरोना चला ना कोविड चला ना 19 को ना कोई 21 साल 2000 প্রত্যেকটি বঙ্গাগুলো দেখো আছে যে আপনার মন্দির को বন্ধ চলে না কাপাট না उनकर बामले बंगा शुद्ध करबो जे जम कान আর আবার নাই কি বাবা হলো সব সাহস থাকবো প্রত্যেকটি বঙ্গা को बताओ নয় যে মানসিক জমনে আমগাতে বাহা তারপরে নয় যে এরোসি বলিউসি জামথা সোথাই বাকু বঙ্গা का आपसे बाकू बंगा का नहीं যত বঙ্গা का आपको तो कोरोना के बच्चे आपको क्या कहता तो जाहिर है जो रूप में लोग आपको आपको बता दिया हे जाहिर है इन्हें आसोरे नाइके को भाई बाखर kita ini kan buri-buri ko opo yang corona ada lalunya langsung apa di media kerja punya kan santai itu boleh kan coba jadi masih itu boleh kan coba dan kan itu kuci itu bantu boleh kan tongka mereka तो हुई karena doa के जे आपदा आदिवासी आपदा santai apa kristi kan saya bunga itu apa baca নিয়ে গিয়ে তো মন আর যতক্ষণ মন তো হই না संस्थान मीडियम से अलग वाला बड़ा लई जहां को भाई लई जहां तो 2022 साल 2032 साल 10 বছর ধরে जहां को लई किदा पंचायत कोन तापर दिया पंचायत समिति कोन तापर दिया जे संस्था बड़ स्थान कानीवाला साहब में आतो पर है जब के पंचायत संस्था आईसीडीएस में यहां पर जतो नहीं है को अब ना लिटरेचर पंजाब का पंचमटी प्राथमिक विद्यालय और आंगोला प्राथमिक विद्यालय अब मास्टर साहब नाम देंगे ना एक अभी गौरवित कोई दिया जे सांताली मीडियम दिता आपले मास्टर साहब नाम दे नहीं था यहां तो
joto विषय के ऑलचिकी के बोलते हैं ना आप जहाँ वाला संतान की सेवा करते हैं लेकिन वहाँ की स्कूल जब पढ़ी होते चला ना वालों जो कि डेढ़ मजी बरकरार माहौल से भी बरकरार होगा को यहाँ के जाते हैं आप ये हमारे की तरह की अभी गुरुत्वपूर्ण दायित्व है और साथ-साथ ये मेरा मैंने विशेष कर और भी तो मिला या दसपुरा कोई विश्व आदिवासी महाजीवन जहाँ हमारे विश्व हो गया विशेष कर कमलपुर जहाँ तो नेताजी हाई स्कूल में आता संस्था में गया है नौना हम भागी अवस्था बच्चों हमारे मुश्किल बच्चों आले पागना मोहन आले ले हिजुगा जब हम के आले पे खोज दिया जे नोले हेड मास्टर से कल मारा हुआ माजे पहाड़ पर पानी निकले कि वहाँ आले पासे घूमने के संस्था का तो बिना वहाँ पर जो मीटिंग या कौन संस्था में दिया स्कूल अनुमोदन हुई है जो अब बीपीएससी जाकर तो एक ऐसे प्रोसेस बोला नोले नाम दे बाबू बिना है तो इसमें शुरू में निकले वहाँ पे माजे को हजी में आते हैं नाम भी है जेतु 2022 को 2032 जेके जगह भाषा दशक कराए तले संताली पारसी जे 10 बছর है अब वो ধারা শুরু করিয়া আমরা ধারা কথা के एका भूमिका 2025 साल और चिकी मिसरिया साइज है तले रोमा हम माछी को तीन अब वो सपोर्टा से अब किए को ना आजे आतोरे और चिकी पे अब वो तक को साक्षर होता है itu berhubungnya saya serba 2025 साल सेला dari माछी बाबा को स्टे खता है जहाँ और चिकी को बढ़ाया उनको मिटा itu asra आतोरे चालू हो या जो आई समय untuk base juga bagi dia मैंने साक्षरता तभी करना हाना तुम्ही जिधर sana आज ini मैंने सतना मुलुक परगना बाबा को नोले दिना या যে অন্তত নেস মানে 2025 সাল या নভেম্বর 30 নভেম্বর মধ্যে আবো যতটা বেশি আবো ছাত্রা পড়বে যত অনচিকি এবং স্বাক্ষর লাগি প্রত্যেকটি আতরে মাস স্টেপন হাতা আই ভাই को पढ़ार पर মত আমাদের বাড়ি বা চেঞ্জ সিস্টেমে প্রথম তো ট্রেনিং লিখা হয়ে যাচ্ছে নয় এলাকাতে যে ছাই অনচিকি को বারে আমকো সব ট্রেনার আছে को আর ছাই को সেরায়া হয়তো एक बार में या किसी भी तरह की बात संभव होगा कि बा आई साथी करके इस ऑलचिकी को सेरा जो उनको तो आतोरे आबार जहाँ दिन बहुत लोगों में रखवा यहाँ पे इसको सेरा हुआ और उनको तो बार कोई एक परिवार को सेरा हुआ मगर क्या वो ऑलचिकी को संभव ना आया तो स्टेप को ना बाकी में आप वैसे ही ना ऑलचिकी विषय वैसे सक्सेसफुल है आदमी का कथा है जाते हैं जिसको आदिवासी दिवस से आगे चिंता विशेषकर सेंसस की करते हैं जनगणना जहाँ और लेखा चले और लेखा 2021 रे भी कथा होएगा ना बात होई क्या ताले 2026 रे आरोप आप 25 रे आरोप से को बड़े तो चालू सुधा वैसे ही और देखा भी है ते ओनारे आबो तो और देखा रे आबा पासी आबा भाषा में इतना संताली आबो तो जे कोन में इतना संता मतलब होला आबा धर्म में इतना सारी धर्म आबा धर्म कोई जा ना के जो से नौना को और आपको आलोकन नहीं था देखा क्या आज देखोगे जब तक किसी को सेंसस में को ओला देखो मास्टर को सिखाया आवाज धरो सारी धरो को ओला और तो हिजू को ओला आज उदेत को ओला उदेत la बात है लोगों तक विशेष करे से बाबा तक को माने उदेत से आलोके ओला तो कॉलम থেকে ওটা সেন্সাস को ओलमा আর अब तो जाहिर मुका संतार जना को मानव को जाहिर आयो मरे को तुली को लोगों को मेना को सीट तो कभी सरस्वती को होते हैं अब तो आलोक को बोल रही को जे हिंदू आदि से बापा दिले बापा आलोकन लई का पर उनका अब से आलोकन बोल रही है संतार को लई है संतार को लई के अब संतार को है आप औदन आदिवासी बोलते हैं और मानना आदिवासी का उसे एका पे बोलते हैं तो उनको तीन विश्व आदिवासी के जगह महा और ये तो सफल की उइहेर दिन का तबना नौना अब ठीक ठाक अब मान लेता है कि सरकार थे तो अब इसी ही तबना सरकार अब बढ़े आछिया और की संतान विज्ञान के जहां तो ओलो पढ़ा ना वो बढ़े आछिया ओना बिगर पर खाते ना जो जब जो दिया उसी का भाषा भीतर दिया उसी का अब और लोग पढ़े जाते जाएगा को ना की कुछ करे देखो ना नोआ अब जाते बबले रहे मा नोआ के कितना जगह शिक्षा की बसरिया मूल योग्यता और मुझे रे गौरवते कोई गया जे अब भारत विश्व में 3 नंबर पर रही है ना आदिवासी अब आदिवासी को अब ये नाम आ जे बाची कर दिया उनी दे के संता
भारत दिसम रे 1 नंबर हर अब भारत संविधान रे नितो 1 नंबर हर बुझे जाबे मन হয় অকই মেইন নেতা সেতে গঙ্গি কো দ্রৌপদী মুর্মু তাহলে এমন দিন রে আপো জেগে জেগা বিশ্ব আদিবাসী দিবস को मनाता है तो द्रौपदी मुर्मू नुई हकना पूरे तमाम भारत दिसम रे 1 नंबर আমি গরম নুই যখন মেনে নিয়েছে আপন দাবি দাও को दिया इने दिन जहां प्रोग्राम बन कराता ओना आपो जेकोनो भाते जाति संघरे आपो पासनामा बोलिए जाता আর মুঝে নিয়ে গিয়া যে আরো যতক্ষণ গরম যাহাই তো দ্বিতীয় নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকা দিশমরে এক সময় আদিবাসী আদিবাসী থেকে ম্যান্ডেলা নৌকা করলে উনি তো মন্ডি দিয়েছেন কারণ আফ্রিকা দিশম হিলি ওনা দিশমরে আপনি কইলো কোন জানা মাকানা মধ্যে আমরা সান্তার কো চালাও না চীন কো চালাও এমন দিশম কো চালাও না ম্যান্ডেলা যে নেলসন ম্যান্ডেলা উনি দক্ষিণ আফ্রিকার जहां तो प्रेसिडेंट रहेगा उन्हीं समर्पित हो आज दुनिया का कहा सोच दीजिए ज्यादा लेकिन 4 अगस्त अब थोड़ी धरती को चाहे जो लगते समर्पित ले जाएगा नई बंकित सारा पृथ्वी को बुझ के दिया दे सुन लेते हैं नया जहां 29 की किया जहां तो भगवान को या दिल्ली को जहां तो रांची के आदिवासी को मेरा बातों के जहां का तले ले जा विश्व गुरु सोरेन नई तो आपको आदिवासी पोदरे किंवा संथाल पोदरे इन बिकार देना अति धमान बोकी कहेगा तो प्रथम साइडर बोकी कहेगा तो जहां आपको संथाल जिल से आदिवासी जिल आदि लाभान रही दी कर जहां से झारखंड दिसो होई देना और बोकी तो बहुत समय के जहां को मेरा नाम अस्पताल ओडे के आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहते प्रथम के हमारे दा हेमंत सोरेन साथे নিয়ে বেরেনা মানে কয়েকদিনের মধ্যে এলাহি ব্যবস্থা যেটা তো সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিয়ে আসছে যেটা তো ভোজ ভোজের তালাবে ওনা চাষিদার কো বড় চাষিদার নে দুটি কো বিনা আরটি রাতারাতি নে অপয় মন্ত্রী ভারত সরকারের অপয় মন্ত্রী সে এগ্রেড কো কি কোই কোই জায়গা যে উনিয়া 29 ক্রিয়া রে রাতারাতি কাগজ ব্যবস্থা পুরো টাই ওনা খেত ভোজরে আজকা সড়ক করে না কি 3 पार्ट थे हमारे वाले आपको पातल को एंटीना बनाते वीआईपी को चला जाना ये आला पार्ट थे अभी मुझे मीन बोल रहा है संस्था के देखना दिसों गुरु सिद्धू सरे मुझे अब करा लगी तो बचू ही तो ना कोई आप जीव करती सरब में नपाई के थे मां से इन्हीं मेरा दिसों गुरु सिद्धू सरे की आवाज़ वाली जगह जगह दिसों आदिवासी महावन मालूम नहीं था वहाँ सरब कोई सुंदर इलाका होगा मुझे आपको बाहर पुष्प दृष्टि जागो है ना बाहर से दातेरी एमा आबा नेसा जगह जगह विश्व आदिवासी दिवस सार सागुन को मा नोआ गमन कोरिया मानवा को मेन करते जे मोरे सेदेर का सनाम थागन बागान बाबा को नियम करते मुलुक होगे से नोदे जेडलो दुखी रे मानसी बाबा को आते सनाम करे माना था बोलता को इन जगह जगह